Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adabu dukhulil masjidi, panika tata krama keluar dari masjid. Masuk ke masjid celing. Bari senga kakek cerita mereka nak busopu ya, gila cerita gila dia. Suruh mangkat sebelum adzan sopu, sampun adzan sopu. Apa jeng qobliyai Roma mangkat ke masjid, jak kelopain Kanjeng Nabi keluar di dalam asiwak. Jak kelopain Kanjeng Nabi ajalan ke malu mampa ke masjid asiwak. Siapa nak sekantung oleh siwak entar ke masjid asiwak. Kanjeng Nabi ngajak dia. Jak kelopain Allahumma inni as'aluka bihaqqir ragibina bihaqqis sa'ilina ilaik wa bika wa bihaqqir ragibina wa haqqi man saya hada. Arti cak kalau doa beri apa yang mana fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu tiqa asukhtika wa tiqa amardatik as'aluka alla tunqidha as'aluka alla tudkhilani alla as'aluka an tunqidhani minan nar. Arja kalau baca la seti sana debak masjid apa lakona faida aradta dukhula ilal masjid, maka takala akarab sampean dek masuk ke masjid faqaddim rijlakal yumna, maka ada sampean dek sokona sampean sekanan jeling ngepi mon masuk dek tempat semol jeun soko sekanan peka ada. Masuk ke masjid soko sekanan, masuk ke langkar soko sekanan, keluar di jeding dek ke laut dek luar jeding soko sekanan. Tapi mon masuk ada kenangan secubaan soko sekacir, masuk ke jeding, masuk ke somor, masuk ke WC soko sekacir. Ngerti hasbi? Bi ada hukum jeling api lain bi masang sandal kana. Kanjeng Nabi mon ama sangat rompana soko sekanan pekada arti khair sampai masang sandal yang angkui tera ari akhlak kene keng pulana kake santri ustad kiai jadi angkui cepah serombenan arti asandalah Kanjeng Nabi penga mon asandal Kanjeng Nabi soko sekanan kada masang rampi soko lengan sekanan maksanga kaos lengan sekanan lain bi muka mon muka tete Kanjeng Nabi Muhammad tete ko sandal ngerti sih kiai tete kiai ada cara ngucap bene sandal lagi lah tete otak terompah apa terompah kadinto terompah Kanjeng Nabi mau muka terompah sekacir paka ada teti sekanan re paling abid dengan nangis sandal sekanan masuk ke ada keluar sebudian kengir ya angkui jeling kaki mau masuk ke masjid karena masjid ini kau soko sekanan ada kaki sandalan buka ke lu soko sekacir jetet aki ke sandalan je langsung atengka ke atas mas karena masjid nakin soko sekanan sekacir buka aki ke sandala deki sekanan buka langsung ke masjid ke langker ke Roma pebiasa cara nak ria ter deki kaki mulai de kamar jo arti ada tanah jalan ke de kamar Hasim buka sandala kan loncat langsung ke tehel tete akin ke sandala pas sekanan buka ngak ria kana ari sunnah Kanjeng Nabi ngak ria molok ngelakon ria ya lo dosa ari benih barang halal bi haram keng ari fadilah ari keutamaan ari akhlak Kanjeng Nabi kan setia lah kok kaki ke masjid celing di Roma nih ngerti Faiz kemahakam ngerti kamu bentar masjid celing hakam soko sekacir kada lero kam soko sekanan sahabat kelur sekacir yang tersesandalah pas buka sekanan ke masjid arti hakam Egen dari Nasrin
Wa qul ban ngoca sampean Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Mun kitab ada sayyidina nah. Percu kemun maus ebuin sayyidina. Artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Baca macam selawat ke lun sanu ke masjid jo. Santo pangajaran awal nita tehal masjid. Allahumma aduh Allah sholli apa dengan rahmat ajunan ala Muhammadin atas kustebatan kau kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin atas keluarga kanjeng Nabi Muhammad umat Islam wa sahbihi ban sahabat kanjeng Nabi Muhammad wa sallim bana paringa keselamatan panjenengan. Terus Allahumma ghfirli dhunubi. Allahumma adu Allah nyapora ajunan Tuhan untuk batan kaula dhunubi dak dosa-dosa batan kaula waftah li abwaab rahmatik muka ajunan karena batan kaula depan berempan labeng rahmat ajunan celik kan entar ke masjid berdoaan ajalan ke masjid berdoaan berdatu sanore monengali kala ajalan masjid ya Allah as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfirad wa fa innahu wa an taghfirli dhunubi. Ajaran masjid pangeran sekolah itu saya Allah selamat akhir poin neraka pangeran ongka masjid Allahumma aftah li abwaab rahmatik minta rahmat Allahumma ighfir li dhunubi minta separa dosa hari ya baca hari kana ngangku ya lampi jaga di tedung jadi susana kake elangkan sekone benih apa akalataran ala ko sekelara santu sana angis kalau ta'ala sekelara ya atur alhamdulillah kalau ingat dia tapi umat Islam gerak-gering pikir kapi awuduk mulai musuh tanang musuh muang usap kopeng aja pikir orang yang laku ngariya sebi kanjeng Nabi faida ahbabtuhu kuntu sam'ah bi Allah ta'ala kaki kor lebur laku ngariya ya engkau saja ke kuping engkau saja ke lesan ada lesan rapi tabuna kopeng lo ngidingi bentak tak ben seromben tanang lo ala kodan badan so kalau ateng kada arapa juga Allah hari untuk ketatro teka hajat hari ya kana hari ya jangan ada di gini sehingga kaki lo nangkin hajat ngala power siraja ke kaki terlalu power siraja minta tikir ya toren hizib ya toren kaki betul kini lo tong perlu ulama solihin sedakala kadang lo kuat tapi orang kaki milih ngariya kalau rejeding beri tikir yang jadi Allahumma ghufranak Allahumma masuk jeding Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith enter ke masjid Allahumma aftah li abwaab rahmatik waghfir li dhunubi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pikir sehingga kakek makai betul lo sesoleh orang soleh tapi pikir kakek pada bi orang soleh kempang teka hajat Mereka kanjeng Nabi bi Allah Taala nang hadis terus wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ma taqarraba bi faradtu alayhi wa bi Nabi illa kuntu fa idza ahbabtuhu bi Allah Taala nang hadis qudsi terus mun orang lebur ala konat sunat engko musti lebur fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru biha ويده به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها engkau saja berterjang Allah Ta'ala celina akhir hadis wa idza sa'alani la u'tiyanna wa in ista'adani la u'idhanna minta apa bimbing kau tekan hajat minta lindung di apa bimbing kau lindung hari orang manti tu alami manti kepada ketemur fikir nek kene relakon kaki masjid kampung joro yentaren minta teka hajat kamu kaki kau beli ya dia jauh lo apa jeng
lo bajang sunat, lo boleh sunat, minta terentem odit. Terentem kaki ke tenang kaki ke jebar kaki, sahabat nang lebur baben kelakuan sunat, apa jeng kau beli apa jeng buat dia ngerti? Atikir mon auto, atikir mon ke masjid, atikir naku lampina, atikir muka lampi. Sering kadang bismillah kena lo ilakon ebi kaki. Alhamdulillah meringakan lo baca. Langsung arokok baben, iya betul. Arti tahu, mana tahu betul? Wah, kaki alhamdulillah lo makan lo baca. Asal lo terus jemput pengiran lah. Torok rene kene re. Allah Taala sampai asompa wala insa'alani la u'tiyannahu. Demi kok semua jamuan mereka minta la u'tiyannahu bani u'tiyannahu bani u'tihin je la u'ti lam taukid u'ti kibrit non taukid thaqilai budi ia tipikal abria ongku yang Allah Ta'ala. Arti baris wa mahma ra'aita fil masjidi may yabi'u ayyabta'u faqul la arbahallahu tijarataka wa mahma ben semangsa bila-bila nangatela sampai dalam masjid da orang saacual pasir orang atau besimale pasir orang faqul maka waca sampean manter tak mapedi pasir Allah Taala ada tengah sampean masjid kena beni kena wal jual luar masjid mongka ke ngatela orang wal jual di masjid sering memper nangesap menjual selo kebala manter lo apa dia ada kanjeng Nabi pesan Rasulullah. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dallatan faqul la araddallahu 'alaika dallataka. Takalan ngelain sampean di dalam masjid da orang senyari langilang. Aduh, ada masjid di sare langilang. Ilangi masjid di salsal. Faqul maka waca sampean la araddallahu 'alaika dallataka. Maka tak membeli pasir Allah atas sampean dak langilang sampean. Maka lo itu bawa masjid kena nyari langilang. Masjid kena jual, masjid kena tikir. Ngerti kana? Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kak dinto makon basa Rasulullah. Kanjeng Nabi makon masjid bersihin, masjid tupayan. Arti Kanjeng Nabi makon masjid kena zikir, kena ibadah. Cek kena bareng lain ariyah. Amma tedungi masjid istirahat ya turun. Sahabat lambak ahli sufa berada dalam masjid lah. Keng selarang Kanjeng Nabi Muhammad suruh cak kotorane masjid. Dari kia cak rokok di masjid ingin rokok menaikkan dengan masjid tak pantas dah. Engkau perokok ulung, engkau rokok sampai hari sampai malam. Tapi masjid saya nak pejauh di rokok masjid. Setia ada gelanon orang yang sampai ground ilmiah kena bakas sebagai masjid. Rokok luar lah. Ada masjid kena zikir. Tak pantas arokok masjid. Fatwa Syekh Ismail Tumanzin. Ismail dia kena guru kiai se Indonesia. Mongka ke atuku guru dak situng bodong Indonesia. Eret nasab ilmu nak guru nak kake. Musti asampung dak Ismail. Musti. Pontuk di mapri. Tengge kalau bodong ida aja. Eret guru nak kake kesapan dak sampung dak Ismail atas. Musti lah. Ismail Tumanzin kotor Ismail Hadrami. Serasitung fatawana arokok dalam masjid khifa alaihi min su'il khatimah. Takut sete dalam kebadan selok pati saya. Haramakin. Artinya sete sering kadang isra kena bias begitu. Isra kena bias arokok api orang awam mereka takut arokok masjid kecuali kiai bi ustaz arokok turun arokok. Jadi tolonglah itu contoh. Kaki rokok setelah masjid kena dengan acara Isra biasa. Tapi kaki muka Quran, bi zikir, bi tasbih, nang Isra ijeling bi orang. Zaman sanoba ngariah dan tek tiaki. Yaki. Kaki jajar pulang bi orang Isra rokok. Nang kaki jajar rokok. Tapi mau keluar tasbih atau keraja zikir. Ijeling bi orang pulang saat tasbihan. Sarokok yang kebiasa. Do masjid kena zikir. Ngerti? Cek toro siapa bin mon salah kena. Ada benih masalah. Ameng bawa masjid San Mari Isra.
Nah situ masjid kena nga, salah situ nga masjid kena nga tang rutinan. Gua rutinan masjid morok tu. Akhir awal mo ba isro orang ngerokok, engko ya di dalam yang kok ada masih mangluah, kok nang lo manglo sama segah. Engko lah henta goreng nang kok orang ngerokok lah sekala. Ayo undangan si di luar. Santau na boleh kok isaratin. Ya isro, ya lo ber isro yang kok. Nah, isro pakai masjid burung buin nggak digaya. Kecuali balik, selaki sebab luar masjid sebine, ya telu masjid sehat kita beri tempat khusus. Ada pembinaan nggak ada nyaman. Atau beri larangan dilarang merokok di area masjid. Akhir alhamdulillah jalan saya. Monita tapi sepo, manusia sebab atau orang tu. Oh kena arok bagi ya Ustaz untuk arokok. Orang yang ada arokok masjid alhamdulillah. Dari tolong masjid itu sekebadan badan ya gitu lah. Ari santri dina mode ke pondok orang ngadok ke tepai masjid surbane masjid kadang tasbih lagi kere masjid lah. Kala sabak ke kamar arti lo lecer cecer masjid arti sabanya mana Nasrin ki bekapi bareng ke kamar. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.